Pero naka-red Ay, ka. dito na pala. Oo, nakarig Hindi yata nakapag-rig yung isa ba? Sino? Internet na mga... Si Boy. Asat? Boy, okay na boy. Nakapasok pala si Ate Reyna eh. Okay boy, wala akong ano ha. Light speed ha. Huwag kayo Angat. bida. Game, lahat ng okay na yung party dito boy. Macro ko boy. Par, galaw, par. Okay, ina mo. Trina pa support sila din Trina. Babalik naman ako pagka-image, mag-ano din ako. Mag-scout din ako, pre. Yung Hitler par, pasali. May party ba yung Hitler? Gino, mag-wave muna kami, Gino ah. Sige. Par, pasali ng mga walang party par oh. Emish lahat par. Macro ko na. 3. Macro ko na par. Bato na. Sumunod na kayo boy. Huy. Ang tagal naman nung nasa likod MH ka par. na. Nasa harapan na, pre. Okay, dito macro ko boy. 3, 2, 1, Nasa right side. push. Push par, right side par. Sagad to, ready one? Una tayo dyan par. Sagad nyo par. Walang magbabak par. Sagad nyo par. Sa likod nyo par. Sa likod nyo sila yung Joel. Sa likod nyo par. Ready one? Paubos par. Sa likod muna par. Sa likod. Macro ko par. Pabitaw, ano nga ako. Dito lang boy. Dito lang par. Ready one? Una tayo dyan boy. Macro ko boy. Macro. Compress na lahat par. Lahat nung namatay par, tumayo na kayo dyan par. Dito, macro Pwede ko. Albert. Saan ka boy? Oo, may macro. Right Yadge side mo. PU nga, Yadge. Dito na ako. Nice. Right side boy, ready one? Saan ka? Dito sa may Dito. boy. Dito makita gago. Ito, may macro. Okay, compress na boy. Emish na lahat boy, emish na lahat. 3, 2, 1, tara push. Yun, makakasabay ako kay Burp. Par, huwag nyo unahan par. Ito par, ready one. Nauna tayo dyan boy. Sagad nyo boy. Cancelin nyo yan par ha. Nasa unang par dito par, Dami. right side par, ready one. Okay, laban boy. Habol boy, ready? Dito par, ready one. Okay, back nyo boy, back. Hindi na, wala pa akong napatay, Macro ko lang. Par, ano to, FS paro. Macro ko. Compress lahat boy, emish lahat boy. Wait lang boy, aangat tayo boy, wait lang. Macro ko, wag kayo muna pre. Potang inang yan. Dito lang boy. Back tayo boy, back boy. Likod ha, check likod para pa-scout ako sa likod boy. Wala. Sa ay, hindi. Tumigil, pre. May nasa base, 2PT lang. Okay boy. Macro ko lang. Emish nga lahat boy. Dito lang boy ha, 3. Wala pa kami MH. Dito lang boy. Emish lahat boy. Bitawan mo Uy, na, Melby. JC, tama ka nga dyan, gago ah. Mori, wag ka dyan, Eh, Mori. pre, nilolor ko nga. Wala tamaan likod eh. Likod ah. Sa likod, meron sa likod boy. Sa likod boy, ready ha? Wala, one Melby, party bitawan lang mo to, na pre. MH. Sige ba, dito lang boy. Putang ina niyo, no. Bago ba tiyo? Meron na sa likod, pre, sila Joel. Likod. Sige, Likod macro ko sila para Joel. sila Joel, ready one. Paharap na. Ready ha, ready one. Na-cancel ko ba? Wala ka dun, boy. Cancel, laban par. Sarap Sa hagdan par. Back lang ha, walang angat par. Tanas. F12 lang par sa likod ha. Putang inang Wala nang internet angat ko, boy, visit. Sa gilid na kayo boy, pareso na lang ako par, yung Mr. Rabbit boy. Macro ko. Compress lahat boy, Sa likod Bitaw meron, ka one image boy. party. One party, Bitaw two image party boy, pala tara. to. Likod. Tara boy, likod boy, ready? One. Ang ina nyo, kayo mga buhangad ng ina nyo, ba't nyo kami nire-rest, pre? Mga putang Sorry, par ina. ba yun? Dito boy, macro ko par. Ang stupid nyo na para. Dito boy, ready one? Back. Sa likod par, sa likod ha. Sige, Ito par, nakatingin sa ready likod. ha. Back nyo boy. Boy, wag nyo na i-reso sila Joel, boy. Laruin nyo lang boy. Sige boy, pareso ng mga patay boy.
Image, Aray. JC. Bitaw image nga boy, bitaw image nga boy, bitaw image lahat boy. Pabitaw image lahat boy. Makro ko, makro ko, makro ko. 3, 2, 1. Tara, angat tayo boy, angat tayo boy. Angat, 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 angat. Ready, 1. Salpok, 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 salpok. Ang lahat, lahat, lahat. Walang Sige, sige, magre-resolve unti lang para. to. Ito para, ba. Ito, sige, ready, 1. Pasukin nyo sa loob, par. Pasukin nyo sa loob, par. Back nyo na, back nyo na, back nyo na, back nyo na, par. Labas na, labas na, labas na, labas na, labas na, par. Labas na, par. Right side. Hindi, isa lang Compress, pala. compress, 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 Sa compress. base lang ako, boy, ah. Hintay lang. Likod, Boy, likod, hindi likod. Likod, para, Okay, boy. ready. Binigay ko kay Ian si Dito lang, boy, ah. dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Dito lang boy, dito lang boy. Ready lang ha. Yung sila Joel nasa harapan boy ha. Ready lang boy. Ito para ready ha. Ready 1. Back nyo boy, back nyo boy. Ito para yung SG par, ready 1. Paubos par, paubos par, paubos ng SG par. Baba na, baba na, baba na, baba na, baba na, baba na. Baba na boy, baba na boy, baba na, baba na, baba na, baba na par, ready 1. Lagi mo lang image. Sige, baba na boy, baba na boy. Hindi kinatama na image ko. Baba na Image boy, yung baba na, baba na lahat boy, baba na lahat. Baba na lahat, baba na lahat. Makro ko na, makro ko na, makro ko na. CPL. Makro ko na boy, makro ko na boy, makro ko na boy, JC makro ko na. Hindi, hindi. Kaya Square para sa hagdan para 3 to 1 image lahat para 3 to 1 ready 1. Back. Sa baba ko yan dyan sa gilid. Ito. Compress na par, compress pabitaw yung image boy. Sundin nga natin yung mga nasa base boy. Hindi, 3. naubos na doon, ubos na doon, ubos na doon. Sige, dito lang boy, dito Patawid na lang. kami. Image lahat par, image lahat par. Boy, lahat ng nasa base bumaba na kayo boy. Pushing ah. Pushing sa Joel. Sige boy, 3 to 1 ready lang ha. Par back. 3. Dito lang boy. 3. Dito lang boy. Ang inamuntik pa mamatay doon. Makro ko lang boy. Isalin niyo si Hitler, oh. Sa may Sila slot. po, Likod, sila guard. po. Likod, likod. Likod ha, likod Likod, boy, likod. ready 1. Matay Harap ako. lang, harap na boy, harap na boy, ha, ready ha. Resuan tayo, guys. Pareso nga ako, boss. Reso. Pa-image lahat boy. Ready ha. Meron sa likod, Image lahat pre, ha? boy. Sige, image muna lahat boy. Boy, likod ah. Sige, SG. likod SG para image par. 3 to 1, push, likod par, ready 1. Uy, wala tayo image. Gago, nag-expert na Sige, GTR. back na. Huwag nyo na nga bulin par. Balik boy. Balik boy. Okay, image mo rin ah. Tara, 3, 2, angat tayo boy. Ay, ito par, ready 1. Back nyo boy. Gago, meron sa gilid. Reso 1 boy. Sige, reso 1 lang boy. Tangay na. Tigil na lightning, pre. Ay, nasa likod ah, sila Puchay. Sige Paribit boy. niya ako. Reso 1 lang. Makro ko lang boy. Boy, wag niyo sundan boy. Image na lahat boy. Image lahat boy. Sila Joel din nasa likod, pre. Sige boy, image lang Meron par. meron SG pa to ah. Makapal Sige to. boy, 3, 2, 1, tara dito nga makro ko. Ready 1. LBMH. Ubusin nyo par. Ubusin nyo yung nandito par. Ubusin nyo muna yung Matay nandito par. Makro ko par. Sagad par. Ready 1. Sige, Bitawan nyo na yan boy. Revive kayo, pre. Makro ko par. Makro ko compress dito par. 3, 2, 1. Tara push dito par. Makro. Balik sa base nga tayo par. Ito yung Pamid mga na sila. napatay nyo. Ito par. Makro ko par. Dito par. Makro ko par. Ready 1. Back. Sige, salubong na. Laban na. Back. Dito na par. Sige, hintayin natin sila para 3. O tara, balik Right base side na. ka, Yugi, boy. Andyan Yugi boy. Tara back. Wala akong Lahat ng nasa image. base par, baba na boy. Lahat ng nasa taas, baba na kayo lahat par. Sila door, boy. Wait lang man, dito sila El Chico, Bert. Sige par. Angat kami, angat. Nasa right side sila. Babay nga ako yan. Sige boy, angat boy. Ready ha? Ready 1. Paubos niyan. O, back na. Galaw na yung lahat ng nasa base par. Galaw na. Ako yan. Galaw na boy. Makro ko na boy. Left. Ito par, left side par, ready 1. Ina-cancel ko si Tanga. Okay, ay na par, sa right side par, ready 1. Cancel yan boy. Back. Image na lang, JC. Yaman ko ay dumikit, boy. Makro ko. Ulit. Uy, isalin niyo party. Oh, yun. May nasa baba na, pre ha. Image. Si Tanod boy. Isalin kayo ng Nasa baba, party. pre. Wala may slot. Makro Pushing boy, yung makro mga boy, SG. sige boy. Ito boy. Makro ko lang boy. Huwag niyo sundan yung Yuji boy.
Pushing na pre, Asel Joel. Sige boy, ready ha? Sa Dito lang gitna, boy. ano. Huwag kayo gumit na boy. Tangin na ngayon. Uy, Okay, makukulit. makro, Uy, makro. Tanod, wag ka dyan, boy. Patay ka. Dyan, Tanod. Doon po na isa ng party par. Bert, kasali ang party, Bert. Saan ka boy? Tama. Makro ko boy, dumikit ka sa akin boy. Putang ng internet to. Visit. Okay, bitaw image lahat boy, bitaw image lahat boy, bitaw image. Nasa right side sila sa baba pre, makapal. Right side 3. Ay, left side pala, left side. Sorry. Sa taas. Baba. Baba. Mm-mm. Tara, walk nga pa baba, walk nga pa baba. Walk lang. 3, 2, 1, tara push, ready 1. Back agad. Huwag niyo isagad boy. Dito lang boy, kuha tayo kills. Ito par, left side par, ready 1. Naunahan na par. Sige, sagad nyo. Umangat na kayo lahat par, oh. Back na par. Back na par. Umangat kayo par. Ayan ako par sa slide par, ready 1. Laban par. Ubus nyo par. Ang galaulo. Ubus nyo par. Hindi ko kayo kita boy ha. Dito kami, nasa harapan lang kami, nasa may bungad lang kami, Bert. Pushing Ito, sila Dr. pre, para nasa sila hagdan. Dr. par, ready 1. Tanga. Back, macro. Compress na boy, pa-BA na din. DC na naman si T. Nasa baba sila Durdo. Si El Chico lang nasa baba. 2PT to. Sige, 3 to 1, image lahat boy. Walk lang. Huwag nyo ako unahan boy. 3, 2, 1, tara push. Ready 1. Unahan nyo na boy. Laban par. Sige, ito pa paro, ready 1. Sagad nyo par, ubusin nyo par. Sila double paro, balik sa baba natin boy. Pareso na lang boy. Pareso boy. Balik lahat ng namatay boy. Paubos ng mga pula par, ready 1. Sila Reso, bagyo reso. paro. Reso. Okay, dito na, macro ko na. Naku, nahuli pa ako. Babi Reso. ako yan. Reso, boss. Kawawa ako dito. Ayan na, boy. Pushing na. Ang dami Okay, kaliwat dito ka lang. na. Pa-image par. Macro ko boy. Macro. Right side Dito makapal boy, pre. image lahat pa. Paribit. Tayo na boy ha. Ano nyo kay Reso, boss? Left and right kayo par. Left and right kayo pumesto par. Kaltukan nyo yung paro. Anong gamit mo, Sid? Para makita ko. Ito pa, ready? Sumugod na. Una na tayo dyan par. Sagad nyo na. Laban na par. Laban nyo lahat par. Lumaban Timo kayo ka ng to? kansilan par. Macro ko par. Ready? 1. Nice one, Birancio. Dito par. Back par. Dito na. Boy, one party sa Bert, sa base. Sige boy. Wait lang. Wad. Okay, compress. Ready? Image lahat boy. Ano, ubos nyo? Bak ang dami dito, Bert. Bak Okay, muna. image lahat boy. 3, 2, 1, tara, angat. Paubos na lang. Wad, Wala wad, ko image ha. 3, Ready ha? 2, 1, Ready, drop. 1? Sige, Ready? paubos. 2PT dito. Ay, 3PT dito pre sa base. Sige, paubos par. Cancelin nyo par. Ready 1. Wala ako boy. Wala ako image boy. Okay, bus Yung na, kasi ako, Wad, boy. Yung Sige, Archer pa compress pre. na. Macro ko na boy. Macro ko na boy. Dili, lalabas tayo. Baka maipit tayo boy. Tayo na boy. 3, 2, 1, image lahat boy. Boy, wag kayo sumugod dyan boy. Potangin na may macro naman eh. 3, 2, 1, tara push. Oo, papatay no. Wala ko yung image. Hindi magkakatikit tayo. Sila Ito Joel boy, nasa baba ready pre. ha? Ready 1. Image mga kote. Naku. Laban par. Gago, walang bumaba. Puking ina nyo. Back. SG pa pushing ah. Pareso. Sila Joel Paro pushing pa, Sir Joel, left ready 1. Back. Ayun pa, SG pa, ready 1. Paubos. O, back lang. Wala mag-overextend par. Kung sino lang nasa harapan nyo, yung tirahin nyo, boy. Macro ko lang, boy. Ayun na, para, ready ha. Proxex pa, ready 1. Okay, laban lang, boy. Back. Back nyo. Dito lang, macro ko lang, par. Pareso muna epis namin, no? Wala. Merong Angat nasa lahat, base boy, 2PT pre. Pumasok ng base. Angat lahat. Ay, gagawin tayo, Berto. Tara. Ayan pa, Ready? ready 1. Paubos, Atras, bago siyempre. lumabas. Saan kayong dalawa pre? Ay, ito Dikit kayo si Jules eh. Okay, dito na sa taas natin, boy. Sa may slide taas, boy. Dikit. May reso ka, JC? Slide taas, Meron, boy. meron. Umiyak ka na mag-scout, JC. samahan mo muna ako Nawawala dito, kami pre. ng image ba? Okay, mamaya na mag-scout. Nakasolo kasi yung isa eh. Sino? DC ka na naman. Game. Bitaw image lahat, boy. 3, 2, 1, tara push.
Alex, likod ka lang, boy. Medyo mapapatay ka dyan. Okay, boy. Ito, boy. Sagad gitna, boy. Ready, one? Wala ako dyan. Sagad, 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 sagad. Sagad, boy, sagad, boy, sagad, boy. Sagad, 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 sagad. O, balik na, balik na, balik na, balik na, balik na, balik na, balik na. Pareso, boy, pareso, boy. Balik sa baba natin, boy. Balik sa baba natin, sa baba natin, boy. Sa baba natin, boy. Macro, boy, macro, boy, macro, boy. Macro lang, boy. Macro lang, boy. Patay si Wad, boy. Ready, one? Wad, likod. Aalis Eh, dito. compress na, par. Yung Strike, ano, yung kaya, view. Ayan, paro, right side, paro, Ito ba ready, one? Nice. Back, 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 back. Sa Gago, mid may pa, napatay sila ba yun, Joel. boy? Back, boy, back, boy. Sila Puchay pala. Tignan, boy. Namatay si Par, Wad. ang layo nyo sa macro ko, par. Sorry, nagsabay. Yeah, bitaw image boy, bitaw image boy, bitaw image boy, bitaw image boy, bitaw, 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 bitaw. Paribit ako boy, paribit ako boy, paribit boy. 3, 2, 1, compress boy, 3, 2, 1, tara push, ready? 1. Makapal yung Back, gitna back, pre back, 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 back. Kita, walang image par, ready? 1. Sagad, sagad boy, Kasi- sagad boy, kasi sagad si boy, Melby sagad boy. boy. Left side pa, left side pa, left side pa, par, left side pa, paubos par. O, balik ulit sa pinanggalingan nyo, pre, balik ulit, par, meron likod par, sila Puchay, par, patay nyo par, ready? 1. Pakipatay niya sila Puchay, umangat na kayo, pre, kung makakaangat kayo, pre, ha. LB, asan ka? Revive kayo. Okay, umangat kayo, boy, Yan. umangat kayo, boy, Ay, umangat kayo, boy. sumusayaj. Sunduin ko kayo. Ay, dikit na kayo dito. Umangat na kayo, boy, kung makakaangat kayo, boy, lumabang kayo dyan, Tara, kung tara, angat tayo, makakalaban boy. kayo. Angat tayo, angat Napatay niyo tayo. sila Puchay, boy. Back, 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 oy. Patutukan Dito, nga dito sa lagi taas. sila Puchay, pa Beye tsaka Iyo. Sa may Iyo dyan. Ano ya, kaya playable ba yun sa'yo, ya? Belbs, ano ka, MH ka? Wala yung MH yung dalawa natin. Okay, macro ko, boy, macro ko lang. Bitaw yung slot, boy, bitaw yung slot, boy. Ito pa, red one. Kago, puking ina mo, tunga nga. Tunga nga ako dun, ah. Okay, back na. Gagi, hindi nakita yun ah. Back na. Sige lang, boy, back na, boy. Pushing sila Wala po Puchay yung pre. pangat ha. Sige, boy, ito, red one. Una ko na yan. Cancel, boy. Hello? Ayan pa, ready one. Ayan pa, par. Back, huwag na sumudin, boy. Paangatin nyo, boy. Ready lang, boy. Ready lang. Di ko Bihing kayo ako kita, yan. boy, ha. Di ko kayo kita, Sige, boy. ako kita, boy. Sabihin nga ako, Mel. Compress lang ha. Patingin ng ano ha. Tulay, ready? Ready? Ito, Wag boy. muna, boy. Putang ina, wala. Patingin ng gilid-gilid, ah. ah. Patingin ng gilid-gilid, boss. Wag nyo sundutin. Makliklibang kami dito sa likod eh. Ayun na, pa-push na ha. Macro ko, Tapos boy, na yan. ha. Macro ko. Bitaw image muna, boy. Hindi natin bid to biglayin. Boy, no? pabitaw Boss ko. image, boy. 3. Pupush natin to. Dito lang. Huwag kayo, par. 3, 2. Dito, par. Dito lang, ha. 3, 2, 1. Tara, push, par. Ready, one. Sagad nyo, Una na par. ako. Sagad nyo, pababa, par. Sagad nyo, pababa. Sagad nyo, pababa. O, back na. Sino marami namatay sa atin, boy? Wala. Get 3, 2, 1. Push, par. Tara. Dito, macro ko, par. Wala pa kami MH. Sige, boy. Hindi kapos pinapos kay image, boy. Sige, bitaw niya image yan, boy. Ito, boy, ready, right side, boy. Ready, one. Ito si Puchay, boy. Poki ng ina mo, Puchay ka. Bobo ka. Tapos sa Tang ina image, mo. boy. Dito, Mar. Pa Beye lagi si Puchay, tsaka Iyo. Or Iyo na lang. BBE pa yan eh. Boy, nagsusunod. Likod. Ba, ready, one. Nice one, boy! That's what I'm talking about, bro. Unahan nyo lagi. May manglilikod ata, manggagal. Ay, hindi sila tumuloy pre. Nandito sila sa tulay. Yung, SG. Macro boy. Wala. Ito, boy, ha. Dito, boy. Macro ko, boy. Compress, boy. Kumompress muna kayo, boy. Huwag kayong mataranta, boy. Sino yung natira, boy? LG. Takbo alit. Okay, bitaw image lahat, boy. Bitaw image, boy. Walk. May nasa likod pre. SG, One magagaling. Back. Cancelin mo. Cancelin mo, Jules. Back. Wala Dito, nga macro, akong boy. image. Tanginang nga. Saan makapal, boy? Wala, Yun! wala. Ito pa, ready, one. Back. Tangina kasi, pre. Inuunahan nyo yan, no? MH, pre.
Macro boy. Compress boy, compress boy. 3, 2, 1, May image isa, boy. boy. Ito, ready 1. Sa likod, Inaya likod, par, likod. cancel yan Prox, boy. likod, sila prox. Likod, ah. Pushing. Sa likod par, ito pa para macro ko par. Compress muna par, walang magtataranta par. Kumompress kayo sa macro ko pre. Papa-image ako boy. Huwag nyo na i-reso pre, huwag nyo i-reso sila Joel pre. Image lahat boy. VIP or nito pa rin ah. Image lahat boy. 3, 2, 1, trap. Pushing, Back, pushing. back, macro ko muna par. Dito nga tayo par, sa taas tayo par. Uy, likod tayo. Sige Ay, boy. tulay din. Harap sa likod. Kami likod boy ah. Sige boy. 3, 2, dito nga par, left side tayo macro ko par, tara. Ano tayo dito boy? Tayo eh. Dito tayo boy, dito tayo boy, dito tayo boy, dito tayo boy. Ito par, harap na par, ito par, harap na par. Ready one? Bobo ba kayo? Pinang ina nyo? Sige, laban na par, laban na par, laban na par, laban na par, laban na par. Cancel boy, ready one? Sige, laban lang boy, laban lang boy, laban lang boy, laban lang boy. May Laban lang napitan mo boy. ngayon sa image Ito dito. pa para, ito pa yung archer par, oh. Ready one? Bobo, back. Compress na. Resuan lang. Macro ko boy. Bitaw image slot boy. Angat tayo boy, tara boy. Tara boy, hindi pa naka-ready to boy. Ito Time pa, out. ready ah. Angat, sagad pa, ready one. Ito par, laban par, sa taas par, laban par, ready one. Paubos yung ano par, yung smile oh. Ay, yung mata par, ready one. Oh, right side kayo par, right side. Ready ah, ready one. Paubos par. Oh, back, right side lang boy. Kung kaya ko i-reso ako boy. Ayan. Compress muna ako. Pareso si Bert. Ayan na. Ayun na boy, Ready, ready one. one. Back, right side par. Wala mo na magre-revive boy. Ito para sila, ano ha, Joel sa likod par. Macro ko lang par. Sige, dito lang par. Pabi tayo image boy. CD sa akin. Macro ko lang boy. Baka manggaling pa sa likod sila Joel pre. Sa likod dyan sa... Sige lang boy. Wala dito sa baba. Ito para, ready? One. Back. Salit nyo par. Putang dami niyan. 3, 2, 1, balik par. Ready ah. Ready one. Paubos par. Ito sila Joey. Ay, wala pala. Block image. Laban par. Ready ah. Dito lang boy. Ready lang boy. Ready one. Back boy. Nandiyan na. Putang Sagad nyo ina. yung back boy. Ito para. Cancel par. Kala Joel par. Cancel par. Sa likod muna par. Ito par. Ready one. CD Laban rin. par. Yung mga boy par. Macro ko par. Sige na. Bigay na. Putang ina. Kinain tayo dun ah. Compress na dito. Dito lang. Okay, base na lahat boy. Papatay Base kayo na lahat. dyan, weirdo. Party mo dito. Baba. May nagre-raid dyan eh. Hindi kayo makareact pag may ano dyan. Ranga tayo. May nag... Compress na par. Macro ko par. 3, 2, 1, image lahat boy. Paribit ako boy, paribit. 3, 2, 1, tara. Back. Compress lang dito par. 3, 2, 1, tara. Push right side boy. Right side par, ready one. Okay, back. Balik nyo. Maubos na naman kayo pat isa-isa dyan boy. Ang mo, 1v1 ni The Great One, no? Ise versus Black. Dito na boy. Image lahat boy. Sa likod boy, ready one. Back. Back na boy, May left side ah. Meron ah. Sige boy, left side boy. Right side makapal pre. Right side boy, macro ko Wala boy. pa 3, 2, 1, tara push na to. Right side boy, ready? 1. Na-cancel na yan boy ha. Laban nyo par. Sa right side boy ha. Pamidsan Right side sila, boy, pamid right sila. side boy ha. Ito par, ready? 1. Sa likod natin, boy. Back. Sa likod naman daw par. Sila may din Likod tayo. sila Joel. Sila Joel sa likod par ha. Macro ko par ha. Wala pa Compress nga dito boy. Ito para ready. Sarap, ready one. Na-cancel yan boy. Macro ko par. Back na. Pag mga makase boy.
Back na boy. Ayun na par, sila rush pa. Ready one? Ready one, ready one. Back. Sila proc 6 par. Macro ko par. Dito lang par. Ready? Puchay. Asan, boy? Cancel Lalaw, shot. pre. Gago. Dito Ako boy. lang ba 3, naglalaro? 2, 1, tara push. Ready one? Ito sa gitna par. Ito pa par. Oh. Tara, back na. Lahat nung nasa base par, bumaba na kayo. Meron pa ba tao sa base? Meron na ata. Naka Jills, ano kaya Josh? Oh, tara, angat nga. Boy, angat boy. Boy, bili mo Angat daw, ako angat daw. Winston. Boy, angat boy. Dalawa. DC. Winston Rekan ako, ayaw gumalaw kanina. DC ako. Nadisi ka, Jills? Madami na DC sa PT namin. Si Maki. Sige, Sino? macro Ano ko na? lang boy. Wala. Naglahin si Jane. Gago, ang dami natin nawala dito ah. Hoy, umangat kayo lahat boy. Na DC sila, Bert. Na DC sila. Ang inang Ano tayo, boy? demo. MS lahat boy. Dito lang boy ah. Ito paro, ready one. Ubus lang yan boy. Back. Ayaw pa mag-open ng run. Kawawa. Dito na sila Par, procs. ready one. Laban lang. Dito lang na par. Walk nga pababa tayo par. Ay, wag na. Tumayo muna kayo par. Antayin natin yung mga na-DC par. Boss J, sali ako, Boss J. Sino? Compress na par. Patay si Kuya Josh, wait lang. Okay. Asan ka ba? Dito ako sa gilid. Nasa APL? Wala. Dito, Hintayin ito. natin. Oy, Ito. wag Kuya yung Josh, kumalat papalit boy. ng FS. Dito na, si Joel. Sa gitna. Ito par, ready one. Gago, bobo. Kuya Josh, Bobo. Una ako dun. Sige, macro ko boy. Saling ako dyan, Bert. Asan kaya? Dito na boy. Tara, ayan na para. Ready Gitna. ha, ready one. Tara, dito na. Compress na par. Kaya kayo kaya Josh. Punta ako sa gilid. Ako rin, sali rin ako. Dito lang boy ha, ready ha. Ito. dito. Ito. One ka, mag-one ka. Back. Okay na lahat. Okay na par. Okay na kayo? Yeah. Ito Dito na ba para, yun? ready ha. Before. Okay par, ready lang par. Ready? MS lahat par, 3, 2, 1. Walk lang par, 3, 2, 1. Tara, push. Ready? 1. Sagad nyo par, laban par, sagad nyo. Babak na, ubos na sila par. Ubos na, back na, balik na par. Balik na par, marami namatay sa atin par. Balik na balik na sa taas boy. Asan ka Jills? Papiyo nga ako boy. Andito sa akin boy, si Jills. Andyan na? Okay. Macro ko boy. Okay, lahat na par. Gumalaw na kayo yung nasa base boy. Right. Ito pa, ready one? Ginaw Nice na ka dyan. cancel boy. Okay, back na, epes na lang yan boy. Huwag nyo na i-re-reso yan boy ha. Walang magre-reso dyan boy. 3 to 1 MS lahat boy. Meron Ito pa, isa pa, ready one. Naunahan na yan boy. Puki ng inang yan. Mga tulong guys. Macro ko na. Kabila Kabila naman boy. Kabila lang boy, ready one. Mga tanga, kala. Puki ng inang mga pumupunta sa ating mga pagkain. Balik na kayo boy. 200 lamang, Berta. Sige boy. Dito lang boy. So early Ito pa. na para. Mid. MS lahat. Sige, MS lahat boy. Tara dito, macro ko. Walk lang boy. 3, 2, 1. Tara push. Ready? 1. Una na tayo dyan boy. Laban na. Sige na. Ubusin nyo na sa baba boy. Ubusin nyo na sa baba boy. Ubusin nyo na. Ubusin nyo par. Sige, laban na dyan. Laban lang. Reso. Sige, sa baba na lahat par. Lahat ng namatay par. Bumaba kayo par. Ito par, ready one. Reso, boss. Sagad par, laban. Ready one. Back. Andiyan sila Joel pre, back. Masisingkan kayo dyan par. Dyan lang sa baba par. Sa baba lang, walang harap pre. Ayan na par, pupush na par. 3, 2, 1, ready one.
Par, labang par. Nice one. Nice one, nice one, nice one. O, dyan lang, boy. 3, 2, 1, umangat kayo, par. Umangat kayo ulit, par. Umangat kayo ulit, par. Umangat kayo ulit, par. Umangat kayo ulit, par. Angat ulit, par. Angat ulit, par. Angat ulit, par. Angat ulit. Di ko kayo kita, par. Ay, di ko kayo kita, par. Nasa tulay kami, boy. Papiyo nga ako, par. Patingin lagi ng right side, ah. Compress boy, compress boy. Bitaw MH boy, bitaw MH boy. Bitaw MH boy. Pabitaw MH 3, 2, 1, tara baba. Ayos na ba lahat ng party niyo, boy? Gago, Kinancel na-cancel pa. niya yung boss niya, boy. Oh. Ready? Ito par, ready? Ready, 1. Back, left side tayo par, left side tayo par, left side tayo par, left side tayo par. Makro ko par, si Puchoy sa likod para. Makro ko para, ito para, dito par, back par, makro ko par, makro ko par, makro ko par. Ito par, ready ha, ready 1. Una tayo dyan, boy! Una na yan, boy! Laban na, 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 laban na! Sagad nyo par, sagad nyo yung push, sagad nyo yung push, sagad nyo yung push. Par, sila Joel para yan ha, laban par, ready 1. Wala na mag-aare-reso para, laban na kayo dyan par, lumaban 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 na kayo dyan par. Laban lang, laban lang, laban lang. Lumaban lang kayo dyan, boy, lumaban kayo dyan, boy. Base na lahat, boy. Iyo Wala na mo, iyo mo magre-reso lang. dyan, boy, ha? Hayaan mo si Buchay. Iyo mo lang. Jeep. Bakit? Ginawa. Nagre-reklamo eh. Sige. Buchay. Magboko iyo. Boss, kalabang ka, boss. Base na lahat. Makro ko na, makro ko na, makro ko na. Compress nga par, compress par. Makro Abi ko ako, par, Ali. bitaw image lahat par. 3, 2, 1, tara push, right side boy, right side boy. Left side muna par, red 1. Una yan boy ha, una tayo dyan boy, una tayo dyan boy, una tayo dyan boy. Hanggang gitna boy ha. O sige, dito muna par, gitna na, par, ayun sila Proxex par, patay par o. Sa left side par ha, ready left side ha, ready lang par. Kunyari hindi natin sila kita boy. Dito sa gitna boy ha. Meron din sa Sige boy, sige boy, sige boy. Gitna boy ha, gitna, red 1. Back. Tata, nandiyan ka? Ito pa, ready 1. Boy, ano mo lang ako, boy, saglit. Dumating yung lalamog. Ang gagawin ko? Pa-send ako, pre. Kami Ayun pa, done ready ready. 1. Kaya bigyan mo number. Laban. O, dito na, gitna na par, gitna lang. Par, nahabol na tayo par. Ready lang ayan sa gitna para, Ayun na, tap. Kinat ko na sa Ano pa, ready 1. Gege. Thank you, pre. Back. Kawawa sa lalamove mo nila. Puta, sabi mo mamaya na, boy. MH ako. Teka lang. Ito para sa right side para, ready 1. Paubos sa right side, boy. pre. Paubos right side, boy. Sige, ako bahala sa gitna. Balik na kayo pagkaubos niyan, boy. Ako bahala dito kay... Sinabi ni Joel kung magkano. Puta. Pushing. Sige, boy. Dito lang, Sa boy. Ito Puchay. para. Dito lang, par. Par, pabops ako, par. Ito para, ready 1. Par, laban par. Hanggang baba. Salubungin niyo baba ka, par. Ready 1. Paubos par. Balik na kayo, par. Sino yung tumitira dito sa taas? Sige, balik na par. Par, dito na par. Sa makro ko na par. Ito Pushing, par, ah. ready 1. Tangina niya. Laban par. Ubusin niyo par. Ubusin niyo par. Hindi ko kayo kita, boy, ha. Back na. Back na, boy, ha. Hindi ko kayo kita, boy. Sige, dito, boy. Right side, boy, ha. Sa right side ba? Back nyo. Sige, macro ko, boy. MH lahat, boy. MH na lahat. Okay na lahat, boy. 3, Ako, boy. 2, macro ko par. 3, 2, 1. Tara, push. Ha? Wala akong image. Push par. Ready, ha. Ready 1. Laban par. Bumaba kayo, par. Yung Proxex nasa gitna, pre. Par. Nasa Gedli lang, par. Laban par. Ready 1. Okay, dito lang. Macro ko lang, boy. Huwag kayong mahabol, boy. Huwag kayong magabol.
Sige, reso lang par. Macro ko lang par. Hindi natin yung kakampel yung umahabol par. Sa left side ah. Sige, compress par, MS lahat par. MS lahat, baba lang boy ah. 3, 2, 1, tara left side boy. Pushing yan sa Ready? left side. 1. Una ako dyan boy. Tang inang Epis yun, bobo. Sige, pareso lang. Back. Hindi ko kayo kita boy. Boss, pareso, boss. Alvin, may reso ka. Boy, pareso boy. Yung nasa Reso likod ako ng ninyo. Boy, yung nasa likod daw boy. Wala, nag-revive na ako boy ah. Pareso, Sundin boss. ka kaya, Josh. Sundin Ako kay kita. Thanos, ako kay Josh, ako kay. Pasundo na lang kami dito, boy. Boy, di ko kayo kita boy ah. Bakit dyan boy? Drop nga kami, Yadge. Sa baba lang ng slide boy. Sa baba kayo ng slide boy. Pushing na. Sige SG. boy. Harap lang boy. Walang pupush par. Ready lang ha. Ready lang. Macro ko boy. Dito si Persona. Left side. Compress lang boy. Left side boy. Raid 1. Oh, sagad nyo par. Gusto nyo sagad par eh. Ready, cancel par. Raid 1. Sagad nyo par. Sagad nyo yung habol par. Oh, back na. Wala na kayo mahabol pre. Back nyo na pre. Back nyo na pre. Si Lunander oh. Macro ko na. Par si Puchay Sa par oh. likod, oh. Ready 1. Back nyo na. Andiyan na sila para. Back na. Baba lahat ng mga namatay boy. Sila black, ah. Okay, compress boy. MS lahat boy. Paribit ako. Okay, MS lahat boy. Paribit na din boy. 3, 2, 1. Lahat, Joel, nasa gitna. Gitna. Okay, dito muna tayo par. Joel, Dito muna tayo. Back. Dito boy oh. Dito. Left side, SG. Okay, dito lang boy. Lamang tayo boy oh. Tambak sila boy. Sila ang kailangan sumugod. Di tayo par. Ready man? Back. Okay, compress lang boy. 3, 2, 1, MS lahat boy. Meron right side, meron left side para. Okay, ready 1? Oh, left side naman par. Dito lang ready 1. Otang inang persona to, bobo. Kanila yun eh. Back. Papakalibang puta. Gago. Nakliban tayo, boy. Bobo yun. Back na. Likod, ready, 1. Par likod par, ready 1. Kay Josh. May nasa base 1 PT lang. Okay, compress na boy. Sila Kits boy, ito par, sila Dordor par. Sila Joel par, ready 1. Okay, labo par, ready 1. Back. Ito par, sila Kits par, Proxex par. Ayan pa par, sila Dordor par, ready lang ha. Pareso boy, mayroon ba? Laban lang boy, dyan lang. 3, 2, 1, umangat nga kayo, par umangat kayo, napipitas kayo pa. Revive ka na, Bert? Revive kami. Oo, nag-revive na. Revive din ako. Par likod ha. Par tulong par, sa likod par. Ready ha, ready 1. Par tulong par. Par tulong par. Ready 1. Hindi ako napatay tanga. Back. Tara, angat lang. MS lahat boy. Walk lang pababa par. Cancel nyo si Puchay, gago. Ready 1. Sagad na par. Cancel par. Ready 1. Laban par. Back. Hindi ko pwede tirahin si Puchay pre, magmi-miss lang ako eh. Makapal yung gitna, pre. Sige boy. Compress par. Pupush tayo par. Kumompress May na kayo, mawala kayo ng image. Boy, may nasa guild, base. Sa base natin. Ang Iwan party. pa. Sila Dordor party. Sige Dalawang par. parte. 3, 2, 1. Angat nga muna tayo par. Push up sa taas. Yan yung nagbibigay kills. Ito, dalawa. Ito par oh. Ready ha. Ready 1. Sagad par. Paubos par. Back na. Okay, papiyo nga ako boy. Papiyo ako boy. 3, 2, 1. Tara baba boy.
Ito boy ha. Ready one. Back. Busan Ito pa, damage. ready one. Hindi likod. Gago, una tayo dyan par. Dito para, sila Joel para. Sige lang, left side para. Sige, dyan lang kayo par. Left side lang par. Left side lang par. Damage. Sige, left side boy. Left side lang boy. Ready lang left side boy ha. Ready? Ready lang par. Ready lang par. Ready lang, ready ha. Ready. Left side boy. Tingin left side boy. MS lahat boy. MS lahat boy. MS lahat boy. Tangina, nagbakbakan sa gilid. Boy, oy. Dito lang boy. Dito lang boy. Kabimbak eh. Ito pa, ready one. Back. Macro ko lang. Umikot ata, Bert ah. Okay, Yung MS sa- lahat boy. MS lahat boy. MS lahat boy. MS lahat boy. MS na lahat boy. 3, 2, 1. Tara, right side tayo boy. Pindot ko. Nasa Ito gitna para. pre. Ready ha. Ito para, ready one. Likod, par, likod. Likod daw para. Ito para sila prox para, ready one. Sige, sagad na sa gitna par. Laban ng gitna par. May nasa likod niya sila Black. Sige Galing boy, base ako nila. bahala sa likod boy. Dito boy, macro ko na, gitna na boy. Pa-MS lahat boy. Pa-MS lahat boy. Le-left side tayo para le-left side. Yung Luna bear. Ready? 3, 2, 1, MS lahat boy. Left side boy. Ready one. Una tayo dyan boy. Labanan nyo boy. Ready one. Oh, back na. Macro ko na para. Ito sila Puchay boy oh. Ito si Puchay paro. Ready? Ito para gitna. Ready one. Bobo, back. Dito par, gitna sila par. Dito, macro ko par. Ready one? O, tara, push. Dito para. Ito par, ready one? Pushing sila Vapor. Mas mababa Sige na. boy. Ito na par, ready one? Okay, ubus na. Push yan. Laban nyo. Pareso na lang boy. Sige, dyan na kayo sa baba ng base nila boy. Baba lang ng base nila boy. Ito, si Black. Ready one? Sige, dyan na kayo par. Kumompres kayo dyan pre para walang makliban pre. Gumit na kayo par. Pare, Sa so si gitna Bert, kayo ng commander. RG par. Sa gitna Mr. kayo ng Rabbit. RG. Sila Joel sa likod oh. Ayan par, ready one? Okay, laban par. Sila JB par, sa harapan par ha. Sila Puchay par ha, ready one? Okay, macro ko na boy. Ayan par, ready one? Si Puchay par oh. Sige, macro ko na. Par yung kain sa likod oh. Okay, compress na por. MH kayo lahat par. MH na kayo lahat par. Babalik tayo par. 3, 2, 1, tara balik par. Dito Right par, side. sige. Back. May nasa Ito likod para. sila Black. Sige par, balik na kayo sa baba ng base natin par. Sa baba ng base natin par. Uy, gago, pinapit na yung likod natin par. Tignan mo na ako doon. Lahat nung namatay pre, bumalik na kayo sa base natin. Ay, sa baba ng base natin par. Babang slide boy. Ayun na, Para na palabas right sa side good na. para ready ha, ready one. Ay, putang ina mo. May Par, inang laban par. Sige, push nyo na par. Sige, push nyo na par, ready Joel, one. Laban par, gago. School down pa pala ako boy. Sila Yosh par, pakipatay boy, ready one. Sige boy, labang boy. O, balik na par. 280 na sa base natin. Sige boy. Kumompres nga kayo sa babang slide boy. Tapos Jasper. Tapos pa-MH dyan boy. Wait lang, compress muna lahat. Angatin nyo yung nasa base pre. Compress muna lahat ng macro ko. Compress. Wait lang. Compress muna lahat. Compress. Wad, boy. Compress muna sa macro ko. Pag napakat 3, kayo sila nasa 2, left 1, side. drop MH. 3, 2, 1, drop push. Pushing na. Push. Nakasagulat. Push. Ito, ready? 1. Ang Oo, bobo bosin ng nyo. puta. Bumitaw sa'yo Compress na, boy. nung makasi yun, boy. Oh boy. Pinagka-cancel ni Bert kanina. Gamit ang MH lahat boy. Bitaw nga, Libs. Cool down. Bobo ang puta. Cool down Dito sila, lang boy, boy. dito lang boy. Wala lang ang MH boy. 200 lang. Maro lang boy. MH lahat boy. Nasa baba na sila, no? Wala pa pre. Nasa Okay, baba. Sige, tara baba. Sila Pucha. Ito naman, pushing na. Sige boy. Sa Kaya labang push boy, yan, dito masalubong para. yan, ah. Ready? 1. Laban boy. Sige, sagarin nyo na boy. Sagarin nyo. Right side boy, ready 1. Paubos par. Right side par.
Laban nyo par. Pagka ubos na pre, balik na kayo ha. Balik na kayo par. Pagka maubos par ha, balik na kayo par. Pero kung gusto nyo Edge, pag may reso mga last ko, day Edge. lang, malaki naman lamang natin. Dito muna oh, dito na. Compress na boy. Preso nga ako. Si Wad, pareso na ito. Wad, pareso. Pareso si Wad, boss. Edge. Edge. Compress May boy. reso kayo. Walang reso. One party, nasa mid. 3 to Boss. 1 MS lahat boy. Likod MS dito, lahat. boy. Sa likod boy, ready one. Gagawin to swords mong party. Back na. Pareso si Wad, boss. Compress par. Pareso Pareso yung ako, boy. boy. Nasa right side pre, pushing. Sige boy, dito na. Edge, Tumigil. wala kayo reso. Medyo Alex, wag ka dyan. Patay ka dyan. Wag muna. Makapalir MS na lahat. right side. MS lahat boy. Edge, puntahan mo na lang ako. Macro boy. Revive ako. Compress muna boy ah. Pa-F9 ako, hindi ko Cooldown kita. tayo par. Ito para ready ah. Sige dito lang boy. Par, wag Pumasok kayo sila Joel dito, wag kayo marapar. Dito lang sa base. Oo. Patingin ako ng likod ha, par ah. Ready lang ah. Dito par, macro ko par. Patingin ako sa base natin par slide ah. Ready lang ah. Ayan, Ayan na nasa par, light ready na. one. O back par, ayan na par, pumush na par, yung makapal par, ready one. Paubos par, gago, ang sasarap nyo tanga. Nagpa-choke point kayo, mga tulid kayo. Mga tanga talaga kayo. Ala, clear na Ready yung one. base. Paubos par, yung archer sa gitna par, ready one. Kaltokan nyo boy. Utang ina na ito. Ang tigas po. Ito par oh. Tingnan nyo. Okay, compress na. Paribay nga ako, Alex. Par, ready one. Base lang ako, boy. Okay, baba na boy. Baba na lahat ng nasa base boy, baba na lahat. Back na. Lahat ng nasa base, pumislide na kayo boy. Okay, compress na boy. Ibitaw mo na, lahat, Melds. boy. Pabitaw MH na lahat boy. 3, 2, 1, tara push na tayo boy. Right side nga boy. Kaltokan Pushing niya boy. nasa mid. Back. Mid daw boy. Nagmakasi na to boy, tara. Ready one. Okay, sagad nyo. Pamid boy. Sila po siya nasa right side ah. Sige Yan. boy, macro ko. Nag-slip lang. Sige, macro ko lang boy. Ipasan nyo Okay. muna kay Punch, boy. Yung PLG, boy. Sige, macro ko na boy. 3, 2, 1, MH lahat boy. MH na boy. Si Puchay pre, cancelin nyo. Ready? Tara. Si ano? Sa taas. Angat lahat boy. Takbo. Main, boy. Tara boy, pasok low boy. Ready? 1. Sige, sagad boy. Putsin nyo na yan. Pareso na lang nga boy. O, balik na sa labas nila pre. Balik sa labas nila boy. Takbo. Nabatay si Jits. Uli. Pareso kay Jules par. Sabi mo, Yung boy. kising pareso. Pareso yung kasi Sabi sa mo, low boy. Ayun na, okay na. Compress na boy. Pushing ah. Bitaw MH boy. Ready 1. Tanga. Puking Ang ina mo. inawado. Siyam? Ano yan mo? Okay, bitaw MH boy. Bird, dami sa base ha. Sige boy. Huwag na kayo lumabas sa may safe zone boy. Yung mga nandyan muna sa base. Inawado. Dabi yun na. Hey, MH lahat boy ha. 3, 2, dito lang boy. Patay ka, Ate Reyna. Timis. Gago. Back. Ayan na pa, ready 1. Nice one boy. 3, 2, 1, pasok pa, ready 1. Paubos. Paubos niyan boy. O, pagkaubos, balik na. Balik na sa labas boy. Boss, reso, boss. Boss, kawawa ako dito, boss. May mga archer, cancelin nyo. Patay kayo. Bagag. Reso, boss. Yung archer boy ha, ready lang ha. Ito pa, ready 1. Una tayo dyan boy. O, back. Par, huwag kayo kasi dyan sa bungad par. Dito kayo par o. Makikiliban yung mga nag-RG dito boy eh. Ayun na boy ha. Meron dito Ako, sa boy, sa Bakal ah. Sige boy.
Kapal din nasa bakal, pre. Ang ina mo. Left side, right side. Ito pa, red one. Kago, boy! Gusto Sa itong boy. bridge. Tingin nyo, boy. Oh, sige, laban nyo na, boy. Laban nyo na, boy. Nabola-bola sa gitna pare. Oh, Full party sordi gago. Ayun. Tingin na ng mga Taiwanese ba yun, boy? Ching-chong, par. Mga ching-chong yun, ha? Best na lahat, boy. Nag-ching-chong tayo, gar. Ay, nagulat Fast pace ko man. Kasi bola-bola? Puta. Ayos na mga ching-chong yun, ha? Okay, base na, boy. Sunod-sunod kumandong par, lugi tayo doon. Walang hingahan yun, eh. ako. Okay, bitay image lahat, boss. Number 4. Sa ano lang muna tayo, taas muna tayo ng ano. Si Back, Alex. dito lang. Wala pang MH par 3. Saan nyo makapal par? Right side tayo par, right side tayo par, right side tayo par. Ready one. Una ako dyan, boy! Una ako nag-box! Fuck. Popo! May nasa bridge pa, pre. Okay, Ready, ubos one. par. Fucking inang bobo ko dun, pre. Nag-box ako par. Wala lang ako image. Left side Pabalik, left side par, ha. Okay, dito na. Taas lang, boy. Pa-kompleto muna ulit tayo dito, boy. Ito par, ready, ha? Macro ko par. Puchay, pre. Sige lang, boy. Patay ako. Compress par. Patay ko ako. Sila po dyan sa Nagbakbak gitna na par. nila. Dami nagdala. Compress bar. Sige, bakbakan nyo na din, boy. Ako nang bahala dito sa base. Bitaw MH, boy. Ito na para. Ready lang, ha? Ready one? Bobo. King ina nyo, mga king chong, ha? Back. Sige, Sed. Ready? One. Back. Back na. Par sa right side pa, par. Kago yung Raven, par, oh. Bobo. Okay, paubos na sa right side, boy. Busin nyo na yan. Ready, one? Ako bahala sa likod, boy. Balik na. Bak na. Bahala na. Gago, maka-ching-chong niya par. Gago. Ay na, ready, one? Gago ka, Joel, ah. Back boy. Makakancel mo ako. Huwag niyo reso yan. Wag. Huwag re-reso dyan, boy, ha? Ako. Ay na, Focus na, ready? boy. One? Ready, one? Tara, baba na, boy. Para-pareso ng mga patay, boy. Tapos paki-MH na lang yan. Ito na, Ito na, Bert. makakasalubong ako. SG. Ito pa, ready, one? Gabo, nag-bop si Tortor! Babo si Tortor, nag-bops! Mid, makapal pa mid. Ready, ha? Para, ready, one? Gago, sino yung talong yun? Okay, sagad nyo, par! Ready, one? Laban, par! Laban nyo na, par! Sagad nyo sa mid. Pagkaubos ng mid, pre, balik. Sila re-report, par. Balik kayo sa babang slide, boy. Reso ko Balik. Judge Mel. Kaya. Babang slide natin, boy. Balik kayo, boy. Oy, Alex, Tapos sobrang ka na Alex. dito, Mebs. Nandun na si Judge. Tara, babang slide lang, boy. B ako. Mebs. Nasa mid, pre. Okay, MH lahat, boy. MH Nasa lahat, right boy. side sila. Right side. Tara, right LB. side, boy. Right side, boy. Ready, LB. one. Paubos, boy. Ayun na MLB to. Hanggang sa may baba ng base nila, boy. Ready, one. Sila, El Chico nasa right side niya, pre. Ay, left side Yeah. pala. Left side. Sige, hanggang babang base nila, boy. Si Kicks, boy. Patay ka na muna, Kicks. Dito lang, hanggang babang base lang nila, boy. Likod. Pareso sila tanang sa likod, pre. Pareso sila tanang sa likod, boy. Diyan na, dito sa bandang kanan. Pasugod, sa mid. Di, boy. Compress 4. MH par. Naku, di ako na-image. Na-image ka, boy. Magkatabi tayo. Macro ko, par. Ready? One. Gago! Mga tanga. Wala akong image kay Josh. Reso na lang ito. Ito, meron ako. Likod, pa-ready naman, Ready? Ready, boy. Ready, one.
Back ulit. Back. Pareso si Wahad. Boss, pareso nga nito. Ayun na. Ano Ready, par, one? ready one? Tayo ni Joel. Trash talk kayo ni Joel. Par, labang par. Sagad nyo, kaya nyo, walang one yan par. Ready one? Ready one. Laban nyo na dyan boy, marami ng patay boy. Laban nyo na dyan boy. Ako nireso ko boy. O, bumaba na yung mga kababa. Nireso ko boy. Ayun na par, sila Joel par, ready one? Hoy! Huwag kayo tumunganga! Miss sa brawler niyo. Tayo na Ito, brawler par. to. Pak! Takbo, Alex. Huwag ka papatay. Sayang MMR. Boy, bantay na tayo dito, boy. 3 minutes lamang tayo. 200. Takbo mo, Alex. Diretso ka, Bet? Oh, hindi. Okay, yan, Joel to, trash talk. Ano na? Kagi, ba't nag-image, boy? Nako po. Kanan, Boss, kanan, wag kanan, na, kanan. boss. Sa right side, ha? Wag. Dito Sa labas. lang. Base lang. Hoy, base lang boy. Agal nyo. Tayo na yun eh. Bobo mo boy. Congress boy. Ito, di ba? Pakit na sila. Tara, MS lahat boy. 3, 2, 1, tara push. Ready Yung one? mga ching, mga sword din nasa Eh, right laban side, nyo dyan pre. par, laban nyo dyan par. Back. 3, 2, compress na par. Macro ko par. Sino yung pinapatay nyo dyan par? Patay nyo na boy. Si Ritz par oh. Macro ko na. CD lang tayo, MH boy, tapos last wave tayo boy. Dito na boy. 3, 2, 1, bitaw MH lahat boy. 3, 2, 1, tara push. Sagad boy. Ready one? Puking ina nyo Nako. boy. Laban. Uy, nag-box si Proxex, nag-box. Sige, sagad nyo boy. Raizu. Ulyaja, Raizu. Sige boy, laban nyo na boy. Kahit saan na kayo mapunta boy. Raizu Dito, muna. Jills, ready one? Thank you, par. Gago, wala akong matutukan pre. Nang-image ka. Okay, dito boy. Pa-MH nga boy. 2 minutes pa to, Damage Bert. ka, Pwede pa to. Pabilta, ano. Sige Tara, boy, pabis tara, tayo. pabase tayo ng kalaban boy. Macro ko boy. Linis ng pula boy, ready one? Sagad boy. Sige, pabase ng kalaban boy. Ito para, ready ha? Ready one? Tangina nyo, dire-diretso lang boy. May chingchong dito boy. Ready one? Boy, may chingchong boy. Laban par, ready one? Cancel par, laban par. Angatin nyo par, ready one? Oh, right side Balik na lang, lang right kayo, side lang. nandito kami. Right side lang boy. Ready, ayun na, ready one? Naku, nahuli pa. Sige, Pareso. ready one. Ubus lang. Laban nyo dyan pre. Oy, Resu, daming epis dyan, oh. Yung Ulyaja, Resu. Wala na boy, ubus na tayo dun. Ayun, Resu. Ay, patay. Ang ina mo. Packet dyan ha. Isang wave pa to, isang wave pa to. Sige boy. Ah. Base na tayo boy. Ay, isang Isang wave wave pa pa, to. kaya pa to. Na-cancel ako ng bola pre. Eh, Ito napag para, dito, tara. Gills, ready? One. Putang ina, patay na Bobo. naman. Tangina Kita nyo. nyo, mga tanga. Preso nga ako. Para si Neko, oh. LB, pareso nga. Ang ina mo ka. Patay mo nga yan, nung. Pugi ng ina, makulit na yan eh. Patay mo kay Josh. Iniwan ko ng epes niya eh. Putang inang yan eh. Gebes na boy, MH lahat boy. 3, 2, 1, tara, push na boy. Huwag kayo dito ha. Boy, Kakapagalit. pa-MH nga ako dito boy. Nasa bakal, ha, makapal. Iran mo Gitna. na. Gitna boy. Gitna daw boy. Macro boy, ready one. Tagkinang yan. Bobo. Puking ina mo, laban par, sa baba par. Ready one. Laban nyo na boy. Laban mo Jills, gago. Tumagos ka Jills. Ay, gago, tumagos. Ang ina, lagi wala image par. Lalaban ko talaga to. Gago, wait mo ako par, magkapapatay par. Nasa ka ma? Ito par, ready? Wait lang par, ready one. Na. Ay, putang ina mo. Bobo mo. Ang layo ko naman boy. 19 ako. Tang ina mo, may pangalan na naman, boy. Diyan Grabe na naman yung wahat, pangalan. boy. Araw-araw na yan, ah. $60, 63 lang ako, boy. Boss, para may nawasak sa tulay.
Giniba ako, boss. Ako yung naging Thanos, boss. Warden, Ang tahimik, medyo tahimik ah. Top 13 lang ako, pre. Warden, tahimik ka lang boss ah. Ikaw ba nagkukuman doon? Wala ang pagyayabang bugok. Nice G mga boss. Warden, tahimik, medyo tahimik ka ah.